¿Qué distingue a Estados Unidos de otras naciones del mundo? ¿Es la concentración de la riqueza o la prevalencia de la pobreza? ¿La paz y tranquilidad o la violencia? Tal vez sea todo lo anterior. Sin embargo, hay algo más. Lo que realmente distingue a Estados Unidos es su capacidad única para imponer control sobre el mundo como mejor le parezca, sin importar el costo. ¿Está llevando a Estados Unidos su democracia a un punto de quiebre al hacer esto? En esta nueva serie de CGTN, profundizamos en algunos de los problemas permanentes de Estados Unidos y su impacto en el mundo. El 4 de julio de 2022 debió haber sido un día en que los estadounidenses celebraran con familiares y amigos. Sin embargo, se vio ensombrecido por un tiroteo masivo que dejó a toda la población marcada física y mentalmente. This should never have happened. We talk about it being senseless. It is senseless. It is absolutely senseless. Ese día, Robert E. Crimo III, de 21 años, abrió fuego un desfile del Día de la Independencia en el Parque Highland, a las afueras de Chicago, y dejó 7 muertos. I don't know if adrenaline kicked in, I have no idea, but I jumped up. I stood in front of my cousin with my back to where the shooter was. I didn't know at this point she'd been shot. I thought she had had a heart attack or fainted in fear. But my daughter jumped up at that point. We both checked for a pulse. There was no pulse. Según el archivo de violencia armada, ese mismo día, el 4 de julio de 2022, se registraron tiroteos en casi todos los estados estadounidenses. Al menos 220 personas murieron y otras 570 resultaron heridas. In recent days, there's been reason to think that this country is moving backward, that freedom is being reduced, that rights we assume were protected are no longer. En Chicago, Crimo realizó más de 80 disparos. Posteriormente, las autoridades informaron que el asesino poseía 5 armas de fuego, incluidos 2 fusiles de asalto. Todas habían sido compradas legalmente. Más aún, en los 3 años anteriores, la policía lo había visitado 2 veces por intentos de suicidio e incluso por amenazas de cometer un asesinato en masa. Actualmente, uno de los temas más controvertidos en Estados Unidos es a quién se le debe permitir la posesión de armas y de qué tipo. Los demócratas apoyan ampliamente una inspección estricta de antecedentes de los compradores de armas para verificar cualquier antecedente criminal y su salud mental. En muchas tiendas, estos controles se aplican con rigurosidad. I don't know what the computer enrichment does specifically. I don't think it has anything to do with your credit report. It's more your criminal background. I don't know, I put the information in there, I hit enter, I wait 20 seconds, I look at it, and if it's approved, you're good to go. Sin embargo, se estima que en al menos el 40% de los casos, las armas se venden sin ninguna investigación sobre los antecedentes del comprador. La ley federal requiere que los distribuidores de armas legales realicen controles, pero en la mayoría de los estados, las armas están disponibles a través de vendedores ilegales que las venden por internet, en ferias de armas, en mercados callejeros y mediante tratos privados, lo cual imposibilita el cumplimiento de los controles. Este es el llamado círculo vicioso de la venta de armas. You could be somebody who has a felony conviction, who has been convicted of domestic violence, who is a fugitive from the law, who is in the country illegally. If you're in one of these categories, in many states, you can buy a gun from a private seller without going through a background check. That's a big loophole, and it's something that a lot of policymakers and advocates are really putting a lot of focus on closing. A lot of people out there, whether they're selling online, whether they're selling at gun shows, who claim to not be in the business and therefore not required to run background checks. And millions of guns are being sold that way. In most states, if you want to buy a gun from somebody who's just a private individual, maybe selling from his private collection, you do not need to undergo a background check. Nadie puede decir cómo Crimo logró pasar una verificación de antecedentes, pero eso puede no ser tan importante, de todos modos. Después de todo, el hecho es que en Estados Unidos, el país con más armas de fuego en manos de sus ciudadanos,
En comparación con cualquier otro, si realmente quieres un arma, puedes conseguir una. The number of guns manufactured in this country tripled over the last 20 years. Today we have more guns in our nation than people. Cada año la violencia armada en Estados Unidos provoca decenas de miles de muertes. Solo en 2022, la cifra fue de 40,000, con casi 40,000 personas heridas. Sin embargo, a pesar de la creciente cantidad de muertes y lesiones, sigue siendo difícil lograr un consenso sobre leyes de armas efectivas y la nación está más dividida que nunca sobre el tema. This is a gun country. It's crazy. We're the most armed country in world history, and we're one of the least safest. So, until Americans decide that they want to give up the guns and give up the opportunity to get guns, we're going to have this problem. Para la mayoría de los países no es difícil decidir entre permitir o no la posesión privada de armas, pero para el lobby de armas de Estados Unidos, el derecho a portarlas es incuestionable. Dirigidas por la Asociación Nacional del Rifle, las numerosas organizaciones defensoras de ese derecho disfrutan de un amplio apoyo público. It's not about guns, it's about freedom. David King es el expresidente de la Asociación Nacional del Rifle, el grupo defensor del derecho a la posesión de armas más influyente en Estados Unidos. La organización argumenta que el derecho a portar armas está consagrado en la Segunda Enmienda. Our mission statement is to protect the Second Amendment and the rights of Americans to keep and bear arms, which is guaranteed in the Second Amendment of the Constitution. La Segunda Enmienda, adoptada en 1791, es una garantía constitucional del derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas. Es el principio sobre el que se fundó la Asociación Nacional del Rifle y está claramente expuesta en la entrada del Museo Nacional de Armas de Fuego. The Second Amendment, in full, the text is a well-regulated militia being necessary to the security of a free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Now that's in the Bill of Rights, so it's a constitutional guarantee that everybody has. Pero en los últimos años, a medida que la violencia armada se ha descontrolado, la interpretación de la Segunda Enmienda y su protección a la posesión de armas se ha convertido en un tema de debate en el que ninguna de las partes puede ganar. But unless the makeup of the Supreme Court is changed, the presumption now in this country legally is that I have a right to a gun, and that if the government wants to deny me that right, they better have a pretty good reason for doing so. Los grupos de control de armas acusan al lobby de las armas, incluida la Asociación Nacional del Rifle, de estar motivados por proteger no solo la Segunda Enmienda, sino también su propia influencia política y social. So for American politicians, one of the most important goals is to make sure that they get reelected. The National Rifle Association is organized in such a way that they have voters in every congressional district, and they're organized in every congressional district and in every state, and they're willing to show up at the meetings that politicians hold with their constituents. They're willing to vote solely on this issue. We send to our members a little orange card that grades their candidates. And our members and the people that look to us for leadership trust us. And they say, if this fellow is somebody who supports the Second Amendment, we'll vote for him. And if he doesn't support the Second Amendment, we won't. En el altamente complejo sistema electoral estadounidense, las tácticas de la Asociación Nacional del Rifle son simples pero efectivas. NRA's 5 million members and America's 100 million gun owners will not back down, not now, not ever. I assure you that. En medio de un debate aparentemente interminable, el público estadounidense está cada vez más abatido por encontrar una solución al problema del control de armas. En Estados Unidos, un tiroteo masivo se define como uno en el que 4 o más personas son asesinadas a tiros. Las estadísticas del Archivo de Violencia Armada muestran que en 2014 hubo 273 tiroteos masivos, una cifra que aumentó más del doble en 2022, llegando a 647. Los tiroteos masivos en la actualidad son tan frecuentes que la mayoría son ignorados por los medios. Solo consideran que vale la pena informar sobre aquellos que tienen lugar en los campus o escuelas
y que implican decenas de muertes. Hace aproximadamente una década, un joven se abrió paso a tiros en la escuela primaria Sandy Hook, en Connecticut, y mató a 20 niños. I could hear it in person, very loud and very clearly, and it was like we knew that it was close. It was definitely a lot more frightening because we always thought that it was going to be us next. After, like, when the round of shooting stops, it was like, oh, it's going to be us next. El entonces presidente estadounidense Barack Obama se vio obligado a pronunciar un discurso conmovedor, prometiendo tomar medidas decisivas para poner fin a tales tragedias. And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this, regardless of the politics. Pero hacia el final de su mandato, Obama tuvo que admitir la derrota. If you ask me where has been the one area where I feel that I've been most frustrated and most stymied, it is the fact that the United States of America is the one advanced nation on earth in which we do not have sufficient common sense gun safety laws, even in the face of repeated mass killings. Justo cuando el tiroteo masivo en Sandy Hook en 2012 comenzaba a desvanecerse en los recuerdos de la gente, la realidad golpeó nuevamente. El 24 de mayo de 2022, un joven de 18 años llamado Salvador Ramos entró en la escuela primaria Robb en Texas y mató a 19 niños y 2 maestras. Fue el tiroteo escolar más mortífero en el país norteamericano desde Sandy Hook. I would pick him up at the school drop-off at his grandma's house at 4 o'clock after school. But that day, no more. La policía que llegó a la escena esperó más de 1 hora antes de entrar al aula y atacar al tirador. And the people kept saying, go in there, get him, go in there, get him. Every minute he kills somebody, every moment, boom, every moment. And they're like, nobody want to get hurt. They don't want to get hurt. So they don't want to go in because they don't want to get hurt. The children didn't have to die. But if we need a simple phrase to describe what the report says, again, I would tell you multiple systemic failures. El presidente del comité de investigación no explicó en detalle las múltiples fallas sistémicas, pero un estudio sobre el sistema de aplicación de la ley y su historia revela que una de las fallas es un concepto poco conocido, pero muy arraigado. My name is Joseph Lozito. I'm an assistant treasurer at David Geffen Hall box office at Lincoln Center. And on February 12, 2011, the New York media dubbed me the New York Subway Hero. El 12 de febrero de 2021, Joseph Lozito, que en ese momento tenía 40 años, se vio envuelto en una serie de asesinatos en el metro de Nueva York. I almost died that day. It was probably about 8:45 in the morning. And I had just arrived at Penn Station. I sat down in the first car, right behind where the engineer is. 2 police officers got on the subway. And normally when police ride the subway here, they stay in the car. They usually stand by the doors when they're going station to station. This day, they went in with the engineer, which seemed odd, but I didn't really give it much thought. As we start going, a man just appears from my left. He goes to the door, he bangs on the door to get to the engineer's compartment, and he says, "Let me in." And on the other side of the door is Officer Terrence Howell. Terrence Howell says, "Who are you?" Cuando se encontró con Lozito, Gelman ya estaba siendo buscado por la policía, sospechoso de 4 asesinatos. NYPD gets a 911 tip that Gelman is on the subway in Manhattan. People were running and screaming and saying, "Get to the back of the train,
get to the back of the train. Terrence Howell says, "Who are you?" The man says, "I'm the police." Terrence Howell says, "You're not the police." Doesn't let him in, doesn't open the door. Howell fue uno de los dos policías que confrontaron a Gelman en el metro. En el momento crítico, sin embargo, optaron por protegerse a sí mismos. Terrence Howell knew full well he was talking to Maxim Gelman, the man he was there to arrest. Didn't do anything, didn't come out, did nothing, saved his own hide by staying in there, jeopardizing a subway full of innocent people. He chose not to do his job that day. He chose to save himself. Al no poder ingresar a la sala del conductor, Gelman dio media vuelta y se abalanzó sobre el osito. He reaches in his jacket, he pulls out an 8-inch knife, looks me in the eye, and says, "You're gonna die, you're gonna die." And he takes the knife and he plunges it right into my face here. He brought his arm back to stab me again, and I had lunged at him. And while I had my arms wrapped around him, that's when he was stabbing me in the head. I'm hearing him going, The third time he tried to stab me, I was able to grab his wrist. I slammed it down, the knife popped out. Tan pronto como Gelman perdió su cuchillo, los dos policías actuaron. And right then and there, and only then and there, the police emerged from the engineer's compartment and they tapped me on the shoulder and they said, "You can get up now, we got him." Losito sobrevivió. Enfurecido por la falta de acción por parte de los dos policías en el lugar, presentó una demanda por negligencia contra la policía de Nueva York, pero su caso no llegó a ninguna parte. Didn't get the chance to go to court because of the whole, they don't owe a duty to protect the individuals. They owe a duty to protect, I guess, the group as a whole, or in this case, the NYPD has a duty to protect the city, I guess, at large, as opposed to protecting individuals. Lo que impidió a Losito llegar a los tribunales fue algo llamado doctrina del deber público. Basically what it says is that you can't bring a lawsuit against law enforcement if they fail to prevent a crime against you. And what that means in a nutshell is that the government employees owe a duty to the general public, but not to one individual person. De acuerdo con la doctrina del deber público, la policía solo es responsable de la seguridad del público en general, pero no de la de un individuo, a menos que se establezca una llamada relación especial. So what constitutes a special relationship is certainly not clear by law. So as far as I'm concerned, that's really an exception without real meaning or teeth. Even though everyone in America and probably around the world thinks that, the police are there to help you and to provide and protect and to serve you. And they are, but only when they say they're ready to do those things. Not necessarily when you call them. Esto puede explicar por qué los policías que esperaron más de una hora antes de enfrentarse al tirador en la escuela primaria Robb no fueron sometidos a ninguna sanción legal. También puede ser una de las razones por las que Losito y millones de estadounidenses optan por tener un arma. I never take the presence of law enforcement as something that would make me feel safer anymore. We are always taught that if you have trouble, you call the fire department or the police, certainly for a 911 situation. When 911 doesn't respond, what are you supposed to do? Según un estudio de la Universidad de Chicago hecho en 2021, el 46% de los hogares estadounidenses poseía al menos un arma de fuego, más de 80 millones de estadounidenses. Su decisión de poseer un arma sugiere que creen que el sistema que se supone que debe protegerlos, en realidad no está funcionando. I may be biased, but the justice system, to me, is a joke.